gentlemen, after 3 rounds, Maxine Harris, the winner on points by a split decision. In the red corner. Red, ay, daog. Dapit, ulog na. Congratulations. Nangigo ko sa primero. Nangigo ba dyan sa primero? Zamboanga versus Zamboanga del Sur. Zamboanga City ang naka-blue. Zamboanga del Sur ang nakapula. Yate, bilis din.